Unsa man ang estado o kahimtang sa atong konsensya? Malinawon ba o kaha naglibog ug mahadlokon? Mayong adlaw mga igsuon, kini si Father Vince Michael Sabal, SDB, ang kasamtangang Vocation Director sa Don Bosco, Philippines South Province. Uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Unsa man ang estado o kahimtang sa atong konsensya? Malinawon ba o kaha naglibog ug mahadlokon? Ang ebanghelyo karon nagpakita kanato kang Haring Herodes nga gisamok sa iyang konsensya. Siya mao ang nagsugo nga ipapatay si Juan nga magbubunyag nga mibarog sa kamatuoran ug nagpasidaan kaniya mahitungod sa iyang relasyon kang Herodias, ang asawa siyang igsuong lalaki. Dinhi nato makita, mga kaigsuunan, nga ang tanang matang sa pagpakasala, pagpatay, pagpanapaw, pagpanlimbong, pagpangawat, ug uban pa, makagubot ug makaisturbo gayud sa atong konsensya. Kung dili kita magbasol sa atong mga kasalanan ug maglikay sa mga daotang binuhatan, mukumpisal sa atong mga kasalanan ug mangayo og pasaylo sa Ginoo, dili gayud magmalinawon ang atong konsensya ug ang atong kinabuhi. Our life will not be at peace. Matud pa sa usa ka French proverb, there is no pillow so soft as a clear conscience. Kung ang atong konsensya malinawon, kita usab makasinati ug kalinaw. We walk without any fear, we eat with much gusto, and we sleep peacefully and restfully. Sakto gayud si San Juan Bosco nga miingon, "Believe me, no one can be completely happy in this world if he is not at peace with God." Mga igsuon ko diha ni Kristo, mga kauban nako sa panaw nining Jubilee Year of Hope. Maningkamot unta kita nga adunay malinawon nga konsensya aron magmalipayon kita sa pagpuyo sa atong kinabuhing Kristohanon. Amen.